शायद यकीन तुम हो मेरे चेहरे पे ठहरी एक हंसी तुम हो तेरा मिलना यूं रोजाना लगे सांसों की आदत तुमको दोहराना तू ही मेरा कल है तू ही मेरा आज तू ही मेरा कल है तू ही मेरा हवाएं तुझसे जो गुजरी है मुझे वो सांस बन के मिली है जिंदगी की तरह ठहरी है देखो ना तुम कभी अल्फाज बन के मेरे जरा होठों पे यूं रह लेना मैं बोलूं और सुनाई देना हमेशा तुम। আসসালামু আলাইকুম। দেখেন জুমার নামাজের পরে প্রতি শুক্রবারে জুমার নামাজের পরে একটা বাজার বসে, এটা বেশিক্ষণ সময় থাকে না, হাইটে গেলে আধা ঘন্টা। এই হলো কাঁচামরিচ আর এই হলো গোল আলু, দেখেন গোল আলু, আর এই হলো লাউ। আনাগো রংপুরের ভাষা কি খেত লাউ না বা এই হলো পাটার শাক, লাউ এখানে কিন্তু তিনটা, দেখেন এখানে ছোটো ছোটো খাওয়া বড় না, পাটার শাক। আর এই দেখেন করলা, করলা হচ্ছে আমার ফেভারিট করলা। আর এই দেখেন লস্যি। এই হলো আজকের বাজার।